Kining kinabuhi nga vlog no. Kuan lang gyud ni siya kanang murag sideline lang good ni siya. Dili good ni siya ingon na mo nga pakabuhi. O lucky lang ka makasahod lang jud ka diri kung naay labi na ko sa YouTube na makasahod lang jud ka ana kung naayo kay mga member. Otherwise wala jud kaayo kay labi na imuhang mga view gagmatoy sama na ako gagmatoy lang kay mo kung mga view. So wala gud na siya kita. Pangkuan lang gyud na siya pang mo kumbaga imuhara gyud na siyang kalingawan lang gyud ba para na kay mga souvenir sa imuhang mga video kung asa nimo ibutang kumbaga imura na siyang gihimo og kanang murabag hard drive kumbaga no ipang-imbak nimo dito imong mga video. So kung mag-viral siya lucky, pero kung dili lang po siya lucky ra pud at least matanaw nimo dito ang sa imong dagway ana nga year, you know, the more time pass makaingon ka, ala ka gwapa nun, di ka gwapa man ako, ala ka maot man din ako, ana ka ba si mong kagalingon, di ba? Kay mura man tayo magkita-kita kasi mura nga mo view, so wala man gyud ma-improve imong pag-vlog. So imo na lang ginoy siyang ibutang na murabag diary ba, diary sa imong kinabuhi no, kay wala man kay content nga medyo muro maayo ba nga i-share nimo diha. Pero kung naa kay maayo siguro nga content nga murag consistent ka ba sa imong i-share nya nga nang wala kay mindset ba nga musol sa imong utok ba kung sa imong ipa para mag-viral para mudaghan ana. So wala lang. So kung mag-vlog naman lang ka, kinahanglan maghimo jud kag mga kabuluhan or mga makakuan ba makatabang sa mga tao inig-search na nila. So iniho ang akong pag-vlog gusto man pud tanako mo kita or sana gusto na ako unta mo kita man tanan kinahanglan og kwarta no, but dili tanan tao pud nga nag-vlog na dato, dili tanan nga mga kuan o banda dato kay murag consistent man sila sa lang gipangbuhat nga mga vlog unsa na pares regular sa mga trabaho kinahanglan na kay consistent nga trabaho gid ba kumbaga imo halag gud na siyang i-focus nga imo na siya trabaho magtrabaho jud ka ba mo work jud ka maghimo jud kag paraan nga kumuna pares pud na sa magtrabaho kay mo trabaho karpentero ra jud ka. So kinahanglan siguro mag-YouTube gani ka murag adlaw-adlaw na nimo buhaton nga simo ba siguro murabag ana ba recall ana ba kung maghimo kag channel siguro sa YouTube siguro sama sa manahi ra gyud ka sama sa maghimo kag basta kung sa basta imong trabaho mo na gyud imong trabaho mo na gyud na siya nga mo na po siguro na imong i-content no ana siguro na siya. So iniho sumuro na siyang akong ikasulti sa inyo ha kaya nga ko dugay na jud kay ko dire nag-vlog wala pa jud taong ko pajud ko mulambo ba kay kung murag man ko mentor wa man ingon sa ko nga mo ni buhata ana gid ba mo ni imong content adlaw-adlaw i-revive na nimo nga mga content murag ana murag kinigol nga mga content imong pagabuhato niya ako kay mura man ko mag-ambak-ambak gani mura ko kanang tungod po ko dre magdalos na po ko nya mo rin na po ko dre murag nalibat ang mga tao ba sa kasabot unsa akong buhaton sa akong YouTube. So ana siguro so mo hantag karon pagyapo ko ma-improve but I'm trying. So iniho it is now 9 o'clock in the evening. I'm just doing a short update on my YouTube kay nanawatan na sa kuha akong minsahod na ba ko? Oo, minsahod ko pero dili good ingon pa nga every month musahod ko na akong YouTube no panalagsa kung naay mo members ako ganahan sa akong kita sa akong dagway ana so mo join sila o ana sila kita ako sa imuha char ana ba. So iniho bitaw daghan salamat sa mga nagkita hanggang dire na lang akong video no naon salot ako pagsulti no naganda kuan na siya naganda libat-libat na yung pagsasalita ko no. So bye bye for now, mabuhay, don't forget to like and subscribe, bye.